kabit nga magmalipayon sa katapusan nga higayon kay ang gaba og silot may imong maangkon. Bisan kay balo ka nga pamilyado ang tao, imo gi pamugos ang imong kaugalingon nga mahigugma sa yaha. Murag mo apil-apil na jud ko aning issue ni Elias. Murag di na jud ni maayo. Kay kita nga magtan-aw. Murag putag maglagot ani. Kay si Elias, abi ninyo, naay asawa. Unya gipatul-patulan na niyang manager. Abi nimo Elias, sawa pa kami sikat, tuay ng manager si mo ha. Nagkuyog ra mo imong asawa, imong anak. Abi nimo Elias, mo apil na jud miya ni imong issue. Di na mayo imo ha oy. Minsikat ka. Kay aron magpasikat sa tanan nga makita ka nga nindot kay ka pero nangabit ka. Unsa man? Dili ka seryoso si imong asawa? Kana imong kabit ug imo ginang tuyoon na imo ginang siyang kabiton hangtod sa hangtod. Dili na pwede. Magkuan gyapon na, magsisig gyapon na kay naa kay asawa niya, na kay anak. Bisan pag wa mo'y titulo, kung saan na dilang ingon na bawal kuno magsilos ang asawa ug nay kabit kay tungod magsigil mo kuyog-kuyog ug asa nga may pista-pista kung asa mo magkuan-kuan diha sa inyong manager asa mo suri-suri abot mo dito sa asa. Di na lagi pwede nga mga bitjud ka kay na kay asawa ug anak bisan pag wa mo'y titulo. Kanang imong kabit bisan imo usaman imo kung ipatawag nga ingon nagapil-apil na pug ko sa isyo. Wa ko magapil-apil, nagtambag lang ko ha.